Emiko. Ate, ano yung bago? Yung black bubbles, ate, bubbles. Avail na sa mannequin, ate, 1,480. Small to semi-large. Ate Emiko, yung black ba? Bubbles, ate, ang code. Bubbles. Si Ross, small on tag. Mga sis, meron dito. Pero anong pa to mga sis? 690 pa. Balloon skirt. Yun lang yung bottoms. O, magde-dress na ako mga sis. Avail na sa mannequin, mga sis. Madaming cords dito. Madaming cords. Ate Emiko, pa-confirm. Yung black ba na skirt? O, mga sis, mag-ano muna ako. Magde-dress. Tapos, cords. 390 ate. Yung black ba? 390. Eto, 390. Eto ate, 690. Brand new to, galing Thailand. May ano nun, may white tsaka blue. Ay, white tsaka blue, white tsaka black. Mga CZ dress. Brand new, large on tag. Best fit, medium, semi-large. Code dito, Apple. Apple, 390. Code Apple, bubbles. Yours na ate. Magdi-dress muna ako mga sis. Tapos magko-cords. Sa dresses mga sis, 580 lang. Medium, semi-large. Code cute. Cute mga sis, 580. Still, 630. Uniqlo dress. Small on tag, small med. Code small. 580. Uniqlo dress, large. Code large, 580. Uniqlo dress, small on tag, small med, code brown. Brown, 580. Code brown. Urban Revival. Small on tag, small to semi-large. Ay, Urban Revival. Uniqlo pala ito mga sis. Small on tag, small to semi-large. May pocket both sides. Code bulsa. 580. Code bulsa. Then, magma-markdown ako. Brown kay Ate Xavier. Ate, yours. Mga sis, tapos magko-co-ords ako. Then, markdown tops. Tapos, comment kayo kung bet nyo ipa-reflex yung 390 na tops. Paboho style, eyelet. Medium, semi-large, code mustard. 580. Code mustard. Medium. Code strappy. Mini dress. 580. Code strappy. Large on tag. Code polka. May pocket both sides. Polka. 580. Tanong kay ate. Oo nga, no? Ay, hindi natabi. No. Oo, tanong mo kay ate. Yes, ate Emiko. Eto mga sis, extra small. Very sexy. Backless ang likod. Code sexy. 580. Code sexy. Ito mga sis, large on tag. Best fit na ito, medium lang. Code bago. O velvet ang fabric, 580. Code bago. Medium large. Pa-maxi mga sis, pang event. Code maxi, 580. Small on tag, small medium. Maxi na din, code white, 580. Matatapos na ako sa dress, mga sis. Magko-co-ords na ako. Uniqlo small. Small to semi-large. Code Uniqlo, code Uniqlo. 580. Medium, denim mga sis. May pocket both sides. Code denim, 580.
Medium, semi-large. Soft denim, code malambot. Papafang sleeves, 580. Medium large, pa-maxi. Code maxi, 580. Size small, brand new with tag. Code bongga. Mga sis, pang Barbie outfit na to. 580. Size small, brand new with tag. Code small, 580. Cotton knitted. Medium, semi-large. Code button down, 580. Then yung suot ko mga sis, medium large. Code suot, button down, may pocket both sides. 580. Code suot. Mga sisi, Coco-ords na ako. Bongga. Ate Emmy ko, promise, ang ganda nito. Yung fabric niya, parang gown na ganun. Mga sis, co-ords na ako. Yun lang yung dress. Mga co-ords na ako. Tapos, markdown tops. Kung may bet magpa-reflex ng 390, comment lang. Mga sis. Medium large. Code polka. 27 to 30 tong bottoms. Polka, 1,580. Medium large, mga sis, pa-halter. Wait lang mga sis. Mga sis, so pa-halter, medium large. Linen pants ang mga sis, partner. Code linen white. Para siyang pa-off-white, mga sis. Tsaka linen black. Linen black. Eto, small med. Mga knitted co-ords. Shorts ang partner, 26.29. Code choco. 1.5. Tsaka code pastel. 1.5. Malinaw? Ate, off-white to eh. Off-white yung color niya. Parang pa-cream. Hindi siya white na white.